Hello guys, may buntag sa tanan. So kini ang Bisdak tutorial. So karon na ako i-tutor or ituturo sa inyo ang usa ka topic sa math, which is very helpful po sa inyo sa inyong real life situation. Okay, kani ang changing decimal to percent or changing percent to decimal, vice versa. Ako ituturo sa inyo kung saan ang pag-change sa percent ngadto sa decimal. Nya decimal to percent. Okay, inani. Ganun importante man ang pag-usap sa percent to decimal or decimal to percent. Okay, tagatang ko sa scenario. For example, mangutang mo or mangutang ko o mangadto ko sa magpautang. Muutang og 10,000. Okay. 10,000 akong utang. Then moingon ang magpautang nga, okay, pautang ko 10,000 sir, pero 5% ang tubo. Okay, 5% ang interest. Kunya, mag-usip din ko, pila kay itubo, no? Pila kay interest, o pila kay itubo sa 10,000 nga 5% ang interest. So, diha na mo sulod ang atong topic karon. Ang pag-compute sa interest is principal money times rate. Unya, ang atong rate nga 5%, dili na nato siya ilagog tayo sa atong 10,000. Ato man na siyang i-change into decimal. Ang 5% i-change pa na decimal, at least ka mo multiply sa whole number or sa principal money nga 10,000. Ano na siya? Dili jud pwede nga ang number or whole number 10,000 or kung sa nga number imong multiply sa percent, which is very wrong. Dili pwede. So ato sa gina siyang i-change into decimal. So mo na itong topic karon. Example number 1. Decimal to percent. Okay, ano na ang decimal to percent. Okay, for example, natay 0.15. Nya ato na siyang i-change into percent. Okay, 0.15 is decimal. Nya ato siyang i-change into percent. Unsaon pag-change sa decimal to percent? Okay, dali ra kay guys or class, dali ra kay pag-change. And ani ra. Kung decimal to percent, imong bantayan lang ang movement sa decimal. Okay. Ang movement niya is left to right. Okay? So, gikan diri padungan to. Kunya, duha lang ka places or 2 decimal places lang imong movement. Okay, for example, diri gikan decimal places. Yes, ang decimal. Kunya, imo siyang i-move into right, di ba? Kay decimal to percent, right man. Okay, therefore, 1, okay, then 2. So therefore, diri na. So therefore, that is magiging 15.0 kaya di ba ang decimal is diri na dirigikan din mo pag ka places then mo abot siya sa dire so 5. Okay, so therefore 15.0, then ang 15.0 plus is that is the same to 15, di ba? So therefore that is equal to 15% ang 0.15. Okay, nakuha. Okay, another example, 0.05, then change to percent, decimal, change to percent. Okay, more gihapon, you're going to move to decimal places from left to right. Okay, therefore, magiging move ka 1, 2, so therefore, dire na ang decimal, magiging 5.0. Then, 5.0 that is equal to 5. Therefore, 5%. Okay? Okay, last example. From decimal to percent. Okay. 0.5. Okay, 0.5. Okay. Mao gihapon, left to right, then 2 decimal places. Okay? So, 1. Okay. Then, wala na may number diha. You're going to add 0 na lang.
Okay, so wala na may number. So therefore muhatag usa ka 0. So therefore 1, 2. So therefore dili na. So therefore 50%. Okay? Okay, gets? So ano na guys? Kung only one number na rin nabilin sa decimal, for example 0.5, okay, since two movements na ta, so therefore 1, kanya wala na may laing number, so add na lang kag 0, so therefore 50%. Okay, next is percent to decimal. Okay, percent to decimal. Okay, recall lang sa decimal to percent, from left to right, then 2 places ang atong movement. Then there is percent to decimal, the same regular process, pero from right to left na siya. Okay? So example number 1, 50%. Then change to decimal. Okay? So ang movement niya class is from right to left. Okay? Decimal to percent is left to right. Then percent to decimal is right to left. Okay. So 2 decimal places na gihapon. So 50%. So ang buhaton is gikan ka diri, move ka duha ka movement. So 1, then 2. So therefore ang decimal diri na. So therefore then add kag 0. So therefore the answer is 0.5. So wala na yung percent, hindi na ka mabutang percent. Kaya ito naman siyang i-change to decimal. So ang 50% is nagiging 0.5. Another example, 2%, then change to decimal. Or the same like hapon class, you're going to move 2 decimal places from the right. Okay, so we can sa right. Okay, so 1, then wala na may number, add ka na lang 0, 2. Okay, so 1, 2. So therefore, diri na ang decimal places, add kag 0, so therefore 0.02%. So 2% is 0.02, wala na percent. Okay, so last example, 63.5%. Okay, 63.5%. Okay, so the same gagawon, move 2 decimal places from the right. So therefore, dili ta mag-start, dili po dire. Kung asa ang decimal, dito ta mag-start. Okay? So gikan siya dire. So therefore, 1, 2. So therefore, diri na ang decimal. So add kag 0. So therefore, maging 0.635. Okay, so that is the answer for 63.5%. 0.635. Okay, so that's all for our tutorials changing decimal to percent and percent to decimal. So always remember class, nga when you are changing decimal to percent, ang inyong buhaton is 2 decimal places from the left. Okay, then from percent to decimal, you're going to move 2 decimal places from the right. Okay, so dili ma-confuse. So if na kay mga question po sa regarding sa itong tutorial, paki-comment lang below o na mo yung mga suggestions ng mga topic. Then don't forget to subscribe sa atong Facebook page, Bisdak Tutorial, o sa atong YouTube channel, Bisdak Tutorial. Okay, so that's all for today. Bye.